Hello and welcome. Commonly used nouns. Number 2. Baby, बच्चा, बच्चा, शिशु, शिशु, मगु, मगु. Whose baby is this? यह शिशु किसका है? यह शिशु किसका है? ಇದು ಯಾರ ಮಗು? ಇದು ಯಾರ ಮಗು? ಬ್ಯಾಗ್, ಥೈಲ, ಥೈಲ, ಝೋಲ, ಝೋಲ, ಬೈಗ್, ಬೈಗ್, ಚೀಲ, ಚೀಲ. Is that your bag? क्या वह तुम्हारा थैला है? क्या वह तुम्हारा थैला है? ಅದು ನಿನ್ನ ಚೀಲವಾ? ಅದು ನಿನ್ನ ಚೀಲವಾ? ಬಾಲ್, गेंद, गेंद, ಬಾಲ್, ಬಾಲ್, ಚೆಂಡು, ಚೆಂಡು. Where is the ball? गेंद कहाँ है? गेंद कहाँ है? ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಚೆಂಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಲೂನ್, ಗುಬ್ಬಾರ, ಗುಬ್ಬಾರ, ಬಲೂನು, ಬಲೂನು. I want a balloon. मुझे एक गुब्बारा चाहिए. मुझे एक गुब्बारा चाहिए. ನನಗೆ ಒಂದು ಬಲೂನು ಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಂದು ಬಲೂನು ಬೇಕು. ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಡಲಿಯಾ, ಡಲಿಯಾ, ಟೋಕ್ರಿ, टोकरी, बुट्टी, बुट्टी. Put the toys in the basket. खिलौने टोकरी में डाल दो. खिलौने टोकरी में डाल दो. ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು. ಬ್ಯಾಟ್, ಬೈಟ್, ಬೈಟ್, ಬಲ್ಲ, ಬಲ್ಲ, ದಾಂಡು, ದಾಂಡು, ಬ್ಯಾಟು, ಬ್ಯಾಟು. ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಟ್? ಮೇರಾ ಬಲ್ಲ ಕಹಾ ಹೈ? ಮೇರಾ ಬಲ್ಲ ಕಹಾ ಹೈ? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿಯರ್ಡ್, ದಾಢಿ, ದಾಢಿ, ಗಡ್ಡ, ಗಡ್ಡ. He has a long beard. उसकी लंबी दाढ़ी है. उसकी लंबी दाढ़ी है. ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಗಡ್ಡವಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಗಡ್ಡವಿದೆ. ಬೆಡ್, ಪಲಂಗ್, ಪಲಂಗ್, ಬಿಸ್ತರ್, ಬಿಸ್ತರ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಹಾಸಿಗೆ. ಮೇಕ್ ಯೋರ್ ಬೆಡ್. अपना बिस्तर बनाओ. अपना बिस्तर बनाओ. ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸು. ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸು. ಬೆಗ್ಗರ್, ಭಿಖಾರಿ, ಭಿಖಾರಿ, ಭಿಕ್ಷುಕ, ಭಿಕ್ಷುಕ. The beggar is asking for food. भिखारी खाना मांग रहा है.
भिखारी खाना मांग रहा है. ಭಿಕ್ಷುಕ ಊಟ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಿಕ್ಷುಕ ಊಟ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಲ್ घंटा घंटा घंटे घंटे. कैन यू रिंग द बेल? क्या तुम घंटा बजा सकते हो? क्या तुम घंटा बजा सकते हो? ನೀನು घंटे ಬಾರಿಸಬಹುದಾ? ನೀನು घंटे ಬಾರಿಸಬಹುದಾ? बाइसिकल साइकिल 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 साइकिल. आई राइड माई बाइसिकल डेली. मैं प्रतिदिन मेरी साइकिल चलाता हूँ. मैं प्रतिदिन मेरी साइकिल चलाता हूँ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬರ್ಡ್ ಚಿಡಿಯಾ ಚಿಡಿಯಾ. ಹಕ್ಕಿ ಹಕ್ಕಿ. कैन यू सी द बर्ड? क्या तुम्हें चिड़िया दिख रही है? क्या तुम्हें चिड़िया दिख रही है? ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? बर्थडे जन्मदिन जन्मदिन. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. When is your birthday? तुम्हारा जन्मदिन कब है? तुम्हारा जन्मदिन कब है? ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ? ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ? ಬ್ಲಡ್ खून खून. रक्त रक्त. I had gone to donate blood. मैं खून दान करने गया था. मैं खून दान करने गया था. ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬೋಟ್ नाव नाव. दोणी दोणी. कैन वी राइड द बोट? क्या हम नाव पर सवारी कर सकते हैं? क्या हम नाव पर सवारी कर सकते हैं? ನಾವು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಾವು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? बॉडी शरीर शरीर. देह देह. यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी. आपका शरीर मजबूत है. आपका शरीर मजबूत है. ನಿಮಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹವಿದೆ. बुक पुस्तक पुस्तक. किताब किताब. पुस्तका पुस्तका. इज दिस योर बुक? क्या यह तुम्हारी किताब है? क्या यह तुम्हारी किताब है? ಇದು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕವಾ? ಇದು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕವಾ? ಬಾಟಲ್ बोतल बोतल. शीशे शीशे.
बाटली बाटली. Is the bottle empty? क्या बोतल खाली है? क्या बोतल खाली है? ಬಾಟಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಬಾಟಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯಾ? ಬಾಕ್ಸ್ ಬಕ್ಸಾ ಬಕ್ಸಾ. ಪೇಟಿ ಪೇಟಿ. ಡಿಬ್ಬ ಡಿಬ್ಬ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. What is in the box? बक्से में क्या है? बक्से में क्या है? ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಾಯ್ ಲಡ್ಕಾ ಲಡ್ಕಾ. ಹುಡುಗ ಹುಡುಗ. The boys are playing. लड़के खेल रहे हैं. लड़के खेल रहे हैं. ಹುಡುಗರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈಬ್ ರಿಶ್ವತ್ ರಿಶ್ವತ್. ಲಂಚ ಲಂಚ. He never takes a bribe. वह कभी रिश्वत नहीं लेता. वह कभी रिश्वत नहीं लेता. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೈಡ್ ದುಲ್ಹನ್ दुल्हन. वधु वधु. The bride is beautiful. दुल्हन सुंदर है. दुल्हन सुंदर है. वधु सुंदरವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. वधु ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ब्राइड ग्रूम दूल्हा दूल्हा. वर वर. The bridegroom is happy. दूल्हा खुश है. दूल्हा खुश है. वर ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪುಲ್ ಪುಲ್. ಸೇತುವೆ ಸೇತುವೆ. That bridge is very long. वह पुल बहुत लंबा है. वह पुल बहुत लंबा है. ಆ ಸೇತುವೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆ ಸೇತುವೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಮಾರತ್ ಇಮಾರತ್. ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ. The building has 7 floors. इमारत में 7 मंजिल हैं. इमारत में 7 मंजिल हैं. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 7 ಮಹಡಿಗಳಿವೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 7 ಮಹಡಿಗಳಿವೆ. ಬುಲೆಟ್ ಗೋಲಿ ಗೋಲಿ. ಗುಂಡು ಗುಂಡು. Do not touch the bullet. गोली मत छुओ. गोली मत छुओ. गुंडु मुट्टಬೇಡ. गुंडु मुट्टಬೇಡ. बटर मक्खन मक्खन. ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ. Is this butter fresh?
क्या यह मक्खन ताज़ा है? क्या यह मक्खन ताज़ा है? ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ತಾಜಾವಾಗಿದೆಯಾ? ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ತಾಜಾವಾಗಿದೆಯಾ? ಬಟನ್ 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 ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ. The button fell off. बटन गिर गया. बटन गिर गया. गुंडी बिದ್ದು ಹೋಯಿತು. गुंडी बिದ್ದು ಹೋಯಿತು.